So, maayong adlaw kaninyong tanan. Ako din si Gilbert A. Baratas and karon mag-discuss ta about sa flowchart. Flowchart, it is a visual planning tool that represents a programming task. It is a graphical representation that illustrates the workflow and progression of tasks through a series of operations. A flowchart provides a visual representation of how an algorithm functions, making it easier to understand compared to lengthy textual descriptions. A flowchart visually depicts the detailed steps of problem solving, enabling users to understand the logic at a glance through its symbolic representation in a diagram. So ang flowchart daw isa ka visual planning tool na ginagamit para i-represent ang ato ang programming task. Isa po ni siya ka graphical representation para makita nato og unsay dagan og ang progression sa task nga atong buhaton. Og ang flowchart po isa ka visual representation of how an algorithm function. So makita po nato sa flowchart og unsay dagan sa algorithm, and kini po diri sa flowchart dili lang ni siya puro lang mga text nga maglisod ta og sabot. Dili makita gid nato visually og unsa gid ang dagan sa ato ang program. A flowchart visually depicts the detailed steps of problem solving. So makita gid nato diri steps by steps ug unsay dagan sa huwan gamit ang mga symbol o gina-represent po siya in a diagram form. Benefits of flowchart. The program logic can be easily conveyed to others without the need for detailed explanation. So ang benefits daw sa flowchart is ma-explain nato sa uban nga dili na nato kinahanglan og lalom na explanation kay naman tay visual aid na mapakita nga makita nato didto ang steps by steps na gid na dagan sa ato ang task. A flowchart simplifies a problem by dividing it into smaller, easily comprehensible section for quick reference. So sa flowchart, gina-simplify ang problem kay gina-divide na siya into smaller parts. So dito makita nato na siya mga shapes nga angay gamiton if unsa ang dagan sa ato ang program. Once a flowchart is created, it simplifies the process of writing or coding the program in any programming language. So pag muna tayo flowchart, mas mapadali na daw ang proseso sa pagbuhat og code bisag unsa pa na nga programming language ang ato ang gamiton. Kaya na naman tayo flowchart, mas dali naman nato masabtan ang unsa gid ang ato ang tumo nga angay gid nato buhaton. A flowchart is highly useful for error detection, as faulty steps that may be hard to spot in lengthy text are easily identified in a diagram. So sa flowchart, makita nato og dali og asa ta nga part makahimo og error kay dili parehas sa kanang mga text nga dili din nato ma-identify kay tungod dili nato mabasahan dayon, unlike diri sa flowchart. Limitation of flowchart. As the complexity of a program increases, a flowchart can be cluttered and difficult to manage, making it less effective for understanding the logic. So ang limitation po daw sa flowchart, the more nga mas complex ang ato ang program nga himuon, mas maglisod na pod og present ang flowchart. So ang kining flowchart lang daw is angay lang ni siya sa kanang mga basic and kanang mga dili kayo complicated na mga program. When major adjustments are required to be made, the flowchart may require significant amendments or even complete revision or redrawing. So if naay mga kinahanglan otrohon sa imong program, kinahanglan gid pod nimo otrohon ang imong flowchart, or basin manggali kailangan gid nimo otrohon tanan ang imong flowchart. Flowchart is meant for human communication only. No part of it is understandable to the machine. So ang kining flowchart daw is para lang gid siya sa tao, para masabtan sa tao. Kini dili ni siya kaya sabton sa mga machines like computer. For example, pag mag-code na ta, dili na to ni magamit ang flowchart sa kuan. Angay lang ni siya sa mga tao para masabtan sa programmer
para ma-instruct niya ang tarong sa mga machines. Except for its logic, none of the current programming languages is exclusively represented by a flowchart. Types of flowchart. So ang unang type sa flowchart is system flowchart. It is a graphical representation showing the overview of the processing employed in the whole system. When developing a new system application, a system analyst must document their ideas primarily through graphical illustration on a paper. So pag mag-develop daw og bag-o na system application, kinahanglan i-document murag i-documentary para naay graphical illustration sa papel nga mapakita. A system flowchart is an essential tool for a system analyst as it is clearly illustrates the necessary inputs, processing steps, outputs, and interaction between software, hardware, and human elements within the system. Number 2 is ang standard symbol or ISO, International Standard Organization, and ANSI, American National Standard Institute, set the standard for the system and programming flowchart. So ang kini nila nga mga na-mention diri na mga organization is sila ang nag-set sa standard sa program flowchart. So mo ni ang example sa sa ANSI standard symbol for use for shaping a system flowchart. So ang example is ang kining hard disk. Mura siya og pina-circle na naka-tower. And kining diamond and kining circle mo ni siya mga example ani nga flowchart. So ang paggamit ato mo ni siya if magamit ato na siyang gamiton para mag-present og isa ka program. Next is ang program flowchart. It is graphical representation of the logic in solving a problem. It provides details of steps and sequence in which those steps are executed to generate the meaningful results. So kini daw it is a graphical representation para dili mapakita nato ang logic sa pag-solve sa problema. Nag-provide pod ni og detailed steps og sequence nga mapakita giun sa pag-execute para ma-generate ang mga result. Unlike a system flowchart which shows system flow, a program flowchart focuses on sequential steps for problem solving. So, pag magbuhat po tawag program, napod yung mga angay nga flowchart na gamiton para ana nila. So, mo ni ang steps breakdown. The program starts with an overall logic structure. So, nagsugod daw ang program sa pagpakita og iyang whole structure. The logic is broken into larger parts, then further divided into smaller, detailed segments. So, ang isa ka logic, gina-divide siya sa kanang mga dagko na parts. Then, pag human, mas gina-divide pa gid siya into smaller parts para mas makuan gid siya by detailed. Each time each part is reduced, more details of the steps are described, and the smaller each of part would become, the greater the details are emphasized. Flowchart creation. Steps are converted into a flowchart by assigning appropriate symbol. So pagbuhat na tag flowchart, na mga symbol na angay nato gamiton. Dili lang ta basta-basta makabuhat og flowchart nga magamit-gamit og bisag unsa lang na symbol. Symbol are arranged logically to present the program process. So para ato ko ingon giin na naay mga symbol nga naka-arrange and kadto nga mga symbol not siya logical represent nga gi-represent sa program. Once a flowchart is drawn, the logic can be easily checked, modified, and refined to conform to the processing requirement. Coding translates the logic embedded into the flowchart into a higher level language to generate a source program. Flowchart template. So, a template is a special tool for drawing, flowcharting symbol, and to aid programmers in solving problems. So, ang template to is ka tool nga ginagamit sa pagdrawing sa flowchart, sa mga symbol, nga ginagamit po ni siya sa mga programmers para mapadali ilang pag-solve sa problema.
It carries combination of shapes that were system and shapes that were programming in use or purpose. So muna example sa flowchart template para ni kining oval terminal or mo na siya ang start. So ang kanipong rectangle mo na siya ang process. So mo na example sa mga shapes na ginagamit sa flowchart template. Symbolic terms and usage. One important thing to consider before writing a flowchart is a good familiarity with flowcharting, symbols, terms, and their usage. So importante daw na angay natong kanang abilidad murag atong nabal-an sa pagbuhat og flowchart is dapat kabalo ta sa mga gamit sa symbol, unsay function ana niya, unsay terms, unsay mga gamit ana nila kanang mga shapes natong gipanggamit sa atong flowchart. Below are the definition as well as the explanation about each symbol which possibly each shape might appear in the flowchart. So, terminal or oval. So, ang terminal, this terminal symbol is used to indicate the starting as well as the ending point of flowchart. So, ang oval na shape sa flowchart, siya ang nagpamatuod nga dira ang nagsugod o dira pod nagpamatuod nga mao pod na ang gamiton nato pag patapos na ang ato ang flowchart. So, para mas dali na to masabtan, sa sinugdanan atong gamiton ang oval na shape o sa katapusan pod ato gyapon gamiton ang oval na shape. So mo ning example. So next is the rectangle. This symbol represent arithmetic operation or the assignment of values to variable in a flowchart. So ang rectangle daw mo na siya ang mga process. Pag naitay process nga moagi og process sa ato ang program, ang atong gamiton na shape is rectangle. So mo ni siya sa ubos ng kuan example. So mo ni siya example. X equals 0 mo ni siya ang process nga shape. So next is ang parallelogram. This symbol represent input and output operation in a flowchart. It is used to show the interaction between the system and input and output devices. So, ang parallelogram, siya po na nagre-represent sa mga input o output na operation na mga interaction sa user o sa system na gibuhat. Muna siyang example. Decision. So, ang decision daw, muna siya ang symbol. Represent a decision-making point in flowchart. It evaluates a condition and the direct process of flow based on whether the result is true or false. So, ang diamond daw, muna siya ang kanang more decision-making nga atong gamiton nga shape. Muna siyang example. Next is ang predefined process. This symbol represent a set of processing steps that are defined separately from the main flowchart. It is used to indicate a subroutine or function that can be called when needed. So, muna siyang example sa ubos. Preparation or ang shape na hexagon. This symbol is used to define or initialize variable before a process begins. So, muna siya ang example sa ubos. On-page connector, a small symbol used to indicate a jump from one point to another within the same page of a flowchart. So, kana makita ninyo nga is mo na siya ang on-page connector. Naman ni siya ang example sa on-page connector. Off-page connector, small pentagon. This symbol indicates a jump in the flowchart from one page to another, ensuring continuity and multi-page diagrams. So, ang kining small pentagon, kining mo ni siya example kining letter P sa ubos.
So next is flow line arrow. This symbol indicates the direction the process flow in a flowchart, connecting different symbols to show the sequence of steps. So muna siya kuan. Kining arrow ninyo makita diri muna siya example sa flow line. Muna siya ang nagakonekta ug unsay dagan sa ato ang flowchart. Annotation used to add remarks or procedural names in a flowchart, emphasizing specific parts that require attention or explanation. So muna siyang example diri So ang source book na to is ang Padre N. M. R. E. Manuel and W. N. De Castro Programming Concept Logic Formulation Unlimited Book Library Service and Publishing Incorporated 2016. So mauro to, salamat sa inyong oras, salamat sa inyong pagpaminaw.